وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الحبيب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن منك بأجمل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامك العظيم أن تلاحظنا في حلقتنا وأن تحفظنا بجميع أوطاننا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وكايتك وأن تبلغنا آية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين الله الخاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وسعنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وهم ببركته وشرف ردد أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم بجميع قطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالأولاد الحكيم بجميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن حسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب بأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قد توفيتنا فتوفني واختم لنا منك وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأوراق والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا مهدى للعالمين ورضي الله تعالى أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الجابين حمد الجابين ما يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عن سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بالجسد وزيادة في العلم
وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الله ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح خصوصا لسبب كتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمن صديق بن عفيف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu saya sudah menyebutkan kaifiyat sholat secara zahir dalam dua perkara, yaitu yang saya sebutkan dahulu adalah syarat wajib sembahyang yang jumlahnya hanya 4, kemudian syarat sah sembahyang yang jumlahnya lebih kurang ada 9. Pada malam hari ini yaitu yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu masalah tentang mengenal akan rukun sembahyang. Adapun rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Pertama, niat. Yang harus kita pelajari niat. Niat itu nanti punya syarat. Niat rukun sembahyang pertama itu niat. Dia punya syarat ada 7 pula nanti. Ya. Jadi rukun sembahyang pertama itu niat. Niat itu syarat niat ada 7 katanya. Pertama, niat itu di dalam hati. Jadi letaknya ketika takbiratul ihram nanti syarat niat ada. Kita belajar rukun dulu. Rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Pertama niat. Ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Niat. Keduanya takbiratul ihram. Ketiga berdiri betul. Berdiri tegak. Keempat membaca Al-Fatihah. Kemudian kelima rukuk. Keenam i'tidal atau bangkit dari rukuk. Ketujuh sujud. Kedelapan duduk di antara dua sujud. Kesembilan duduk tahiyat akhir. Kesepuluh bacaan tahiyat akhir. Ke-11 salawat atas Nabi di dalam tahiyatul akhir. Ke-12 salam yang pertama. Ke-13 ada itu tertib. Itu beliau enggak. Itu ada 13. Ini pendapat yang paling muktamad. Ya, kita harus syarat sah sembahyang yang kita jelaskan kemarin adalah ilmu bi fardiyatiha. Harus tahu tentang rukun-rukun sembahyang. Apabila mana orang sembahyang tidak tahu tentang rukun sembahyang, maka tak sahlah dia punya sembahyang. Dan rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Inilah pendapat yang paling muktamad di kalangan para fuqaha. Lalu kata beliau, sahdan, rukun 13 itu terbahagi atas 3 bahagian. Dalam kitab ini rukun yang 13 itu terbagi 3. Pertama rukun qalbi, artinya ta'alluq dengan hati, yaitu rukun yang berhubungan dengan hati, yaitu satu niat saja. Jadi niat itu adalah letaknya di dalam hati. Adapun lafazkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau seandainya orang sembahyang
Lalu dia mengatakan usalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hatinya tidak ingat dengan niat, ya, tidak mengingatkan saja aku salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat selaku makmun ataupun selaku imam, karena Allah Ta'ala ketika takbir tidak ada ingat itu, maka tak sahlah dia sembahyang. Kenapa? Karena tak ada rukun, yaitu apa? Niat. Dan niat itu adalah rukun qalbi, maknanya berhubungan dengan hati. Jadi jelaskan. Kedua, rukun kauli, yaitu rukun kauli artinya ta'alluq dengan perkataan lidah, yaitu 5 perkara. Dari yang 13 tadi, yang masuk ke dalam rukun kauli itu ada 5. Ada 5 perkara. Kenapa dikatakan rukun kauli? Karena 5 rukun itu berhubungan dengan lidah. Maknanya apabila mana 5 rukun ini tidak diucapkan dengan lidah dan tidak terdengar oleh kita yang berbicara yang mengucapkan, maka tak sah jugalah dia sembahyang. Paham tak? Jadi antara pertama adalah takbiratul ihram. Itu harus terdengar Allahu Akbar. Kalau kita seorang imam nyaring, kalau kita seorang makmum cukup kita yang dengar. Apabila makmum mengucapkan takbir itu kuat, bahkan kedengaran orang yang di sampingnya, itu sah sembahyangnya, cuman makruh. Begitu juga baca Fatihah, dia di pojok sana tapi sampai ke tengah kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedengaran. Ini makruh, sah. Ketimbang tidak berbunyi sama sekali, ini tidak sah. Jadi diam aja. Ini tidak sah begini. Tidak. Jadi yang rukun kauli tadi itu pertama takbiratul ihram. Jadi harus kedengaran minimal kita. Allahu Akbar. Cara-cara tangan itu sunnah, tidak. Nanti saya jelaskan, itu biasanya dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cara angkat tangan, cara posisi jari jemari, letak tangan, itu dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kedua dari rukun yang 5 tadi adalah Fatihah. Itu harus pandai itu Fatihah. Dan termasuk daripada bagian Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahas sebagian ulama disebutkan Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kalau baca Fatihah itu sunnah, kata beliau dalam kitabnya itu, menyambungkan Bismillah dengan Alhamdulillah. Sunnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam hadis qudsi mengatakan apabila mana orang membaca Fatihah lalu bismillah disambung dengan alhamdulillah, maka orang tersebut katanya akan lebih menjumpai aku, kata Allah, ketimbang para anbiya dan para auliya. Itu fadilahnya. Ya. Tapi sebagian kitab lain ada yang mengatakan Rasulullah itu yuqatta. Kalau baca Fatihah itu putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu putus-putus. Yang penting di antara ayat tadi tak lama misahnya. Ya, kalau terlalu lama itu dah salah. Ulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ulang lagi tidak sah. Jadi berhentinya ukuran sekedar untuk ukuran ngambil nafas katanya dia. Jadi rukun yang pertama yang adalah takbiratul ihram, rukun keduanya Fatihah. Dan Fatihah juga wajib yang baca dengar. Jangan terlalu nyaring sampai kedengaran orang di samping, bahkan pojok sana kedengaran. Ini hukumnya makruh, sah tetap. Ketimbang enggak sama sekali. Mulut cuma kemut-kemut, itu tak sah. Kemudian tahiyatul akhir. Dan duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Ini salah juga bisa kadang orang nih. Satu saja daripada lafaz tahiyat akhir kata Imam Nawawi, satu huruf tertinggal atau yang bertasdid tapi tidak dibaca tasdid, maka tak sahlah bacaan itu.
Apabila diteruskan, batallah sembahyang itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu bacaan tahiyat itu harus wajib dibaca. Saya dah jelaskan, jangan nanti nuntut saya, enggak. Yang ketiga, yang keempat itu salawatu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Itu dibaca minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minimal. Kalau yang panjang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang biasa kita baca. Kalau tak ada, beli tulis lengkap. Kemudian yang kelima, salam pertama. Itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu yang rukun. Apabila mana salam pertama ini tidak sah, maka salam kedua pula menjadi rukun. Salam kedua berarti sunnah. Kalau salam pertama tak sah, Assalamualaikum warahmatullahi tak sah, entahkah ketinggalan hurufnya atau tak kedengaran telinga kita yang baca tu, maka tak sah bacaannya, maka rukun yang salam kedua menjadi rukun, jadi wajib jadinya. Ya, itu rukun kauli, jadi 5. Kemudian yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li itu katanya artinya ta'alluq dengan perbuatan anggota, yaitu 7 perkara. Rukun fi'li itu berhubungan dengan perbuatan tubuh. Itu ada 7. Pertama, berdiri betul, berdiri terus benar. Kedua, rukuk. Ketiga, i'tidal. Keempat, sujud. Kelima, duduk di antara sujud. Keenam, tahiyat. Dan ketujuh, tertib. Itu katanya ya. Dalam kitab ini, rukun yang 13 itu terbagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, dan ada rukun qauli. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, kemudian rukun fi'li 7. 7 tambah 5 12, tambah 1 13. Jadilah sempurna rukun sembahyang menjadi 13 perkara. Apabila mana kita hafal, maka menjadi sahlah kita sembahyang. Wallahu alam bisawab. Itu baru rukun, berarti 3 masalah dah. Yang zahirnya saya jelaskan, belum masuk yang batin yang masih banyak. Yang penting kita beristiqamah. Dan saya juga kasih tahu kepada hadirin sekalian, di malam Selasa besok kita adakan Isra wal Mi'raj di dalam masjid kita Nurul Huda. InsyaAllah penceramahnya dari Riau. Siapa? Ustaz Zaki Aulia dari Sutunda. Riau jauh, pada di Kampung Farid. Kemudian juga di malam Jumat tanggal 11 di bulan 3 kita adakan Isra Mi'raj juga di pesantren Teluk Dalam. Ini dah. Yang hadirnya sebagaimana kita masyhur itu Al Habib Habib Mustafa bin Abdul Qadir Barakbah. Kita hadir juga di sana bertepatan di malam Jumat. Ini dah. Yang ada kesempatan, ya, marilah kita hadir bersama-sama mengambil intifa kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata yang tak baik. Tidak. Yang baik daripada Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Nama jauh. Prajurit pembela Rasul.